nagluto po, kaya yun, tayo din nagluto guys. So yan po, ginigisa ko na po dyan yung bawang sibuyas, tapos luya, yan, hinalo-halo ko. So yun, may taga-video tayo dyan guys. Yan, hinahalo natin. Lagay ko na yung sabi palagay ng tao. So yun, maya maya konti guys, ilalagay na natin dun yung manok. Ayan, bali dalawang manok po yung kinatay namin guys. Dalawang manok yung isa yan. So ayan, nahalo ko na yun. Ayan, so maya maya konti ilalagay na po natin dyan yung manok. Ayan, so ilalagay ko na yung manok dyan guys. Yung manok na yun, kaya yung nilaga po namin yung unang tinatay na manok. So yan po yung pangalawa kasi bata pa po yan dyan. So yun guys, sinalo-halo ko na yan dyan guys, yung manok natin. Yan, dami ng karne na manok na yan guys.